बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आपकी इस्लामियत की टीचर आपसे मुखातिब हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपकी इस्लामियत की किताब के मौज़ूआती मुताले से जिस सबक को डिस्कस करेंगे वो है इल्म की फ़र्ज़ियत व फ़जीलत, जो कि सफ़ा नंबर 105 पर मौजूद है। तो आ जाते हैं इल्म की फ़र्ज़ियत व फ़जीलत की जानिब। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इल्म है कि इल्म के मायने हैं जानना और आगाह होना। अल्लाह ताला के अपने बंदों पर बेहद एहसानात हैं, जिनमें से एक एहसान इल्म है जो उसने अपने बंदों को अता किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसमें इरशाद है कि अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए, जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़िए, और आपका परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कल्म के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म न था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तलब इल्म हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है, इसलिए मुसलमानों पर लाजिम है कि वो तलब इल्म में कोताही ना करें। बेटा, आ जाते हैं इल्म की अहमियत की जानिब। इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का खलीफा और नाइब है। इसे इल्म ही की वजह से बाकी मखलूक़ात पर यह फ़जीलत हासिल है। इल्म ही की वजह से फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का भी हुक्म दिया गया। इससे वाज़ेह हुआ कि इल्म इंसान के लिए अज़मत की बुनियाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फ़रमाया है कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म में इजाफ़े के लिए जो है दुआएं फरमाया करते थे, और उनमें से एक दुआ क्या है कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा, इल्म की अशात के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म की अशात के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग़ज़वा बदर के बाद जो काफिर कैदी आज़ाद होने के लिए फ़िदिया न दे सके थे, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 10 मुसलमान बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को भी इल्म हासिल करने की ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलब इल्म हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इल्म व हिकमत मोमिन की मेराज है, जहाँ से मुयस्सर हो हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि वही उसका सबसे ज़्यादा हक़दार है। हुसूल इल्म की अहमियत की वजाहत के लिए बेटा, सबसे पहले चूँकि हम मुसलमानों को इल्म की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, कुरान ने दीन के बुनियादी अहकाम के साथ साथ दुनियावी फ़लसफ़ा तारीख़, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत और साइंसी उलूम पर गौर व फ़िक्र की भी दावत दी है। रिज़्क़ हलाल का भी इस्लाम में तकाज़ा है कि इसलिए मोमिन को मुआशी उलूम फ़नून से भी गाफिल नहीं होना चाहिए। बंदा मोमिन की इबादत का तसव्वुर या मकसद तक़वा और रज़ाए इलाही का हुसूल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। बेटा, ये भी ज़रूरी है कि जो इल्म हासिल हुआ है उसे आगे फैलाया जाए, दिए से दिए को जलाया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे एक आयत भी सुनो तो उसे आगे पहुंचा दो, यानी उसकी तबलीग करो। इसी तरह आखिरी हज के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो हाजिर है वो उस वक्त तक मेरी ये तालीम पहुंचा दे जो यहाँ नहीं, और फिर हुसूल इल्म के लिए उम्र की भी कोई क़ैद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की गोद से कब्र में उतरने तक हुसूल इल्म का अमल जारी रखने की हिदायत फरमाई है। चुनाचा इरशाद बारी ताला है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो,
یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ بیٹا یہ تھی حصول علم کی اہمیت۔ اب ہم علم کی فضیلت کی جانب آتے ہیں۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں 2 مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک حلقہ ذکر کا تھا اور دوسرا حلقہ علم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر آپ علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھئی جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلسیں۔ بیٹا مندرجہ ذیل باتوں سے علم کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے کہ علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا، تسبیح کرنا، مباحثہ کرنا جہاد ہے، علم سکھاؤ تو صدقہ ہے۔ علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراغی اور تنگ دستی میں رہنما ہے، غم و خوار دوست ہے اور بہترین ہم نشین ہے۔ علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتے تھے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے۔ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے اور اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اس لیے علم پیشرو اور رہبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے کہ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا لو اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بیٹا اب ہم آ جاتے ہیں تفویض کار کی جانب جو کہ آپ کو ہدایت کے ذریعے دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں سبق کا، اس کے بعد تمام مشقی سوالات کے جوابات تحریر کریں اور کام مکمل کرنے کے بعد کاپی اسکول بھیجیں تاکہ آپ کی کاپی جو ہے وہ چیک کی جا سکے اور بعد میں آپ پریشانی سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔